പാർലമെന്റിൽ നടക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ചർച്ചയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമിത്ഷാ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ പൊളിച്ച് അടുക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയാണ്: 55 വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൽ 77 തവണ നിങ്ങൾ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചെയ്തു. അതെല്ലാം ജനദ്രോഹപരമായിരുന്നു, ഈ രാജ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 16 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് 22 ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവന്നു. അതെല്ലാം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ ഒക്കെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അക്കമിട്ട് ഓരോന്നായി അമിത്ഷാ നിരത്തുകയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ അധികാരം ഇല്ലാതാക്കാൻ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാൽ തങ്ങളാകട്ടെ ഈ വനിതാ സംവരണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും മുത്തലാഖ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുമൊക്കെയുള്ള ഭേദഗതികളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാലത്ത്, അതായത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും അടക്കമുള്ളവരുടെ കാലത്ത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഈ ഭരണഘടനയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു അമിത്ഷാ. ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ആദ്യത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വരുത്തിയത്. 19(1)(a) പ്രകാരം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള അവകാശം വെട്ടിച്ചുരുക്കി. രണ്ടാമത് 24-ാം ഭേദഗതിയിലൂടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശം കുറയ്ക്കാൻ പാർലമെൻറ്റിന് അധികാരം നൽകി. മൂന്നാമത് 39-ാം ഭേദഗതിയിലൂടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും രാഷ്ട്രപതിയുടെയും ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ജുഡീഷ്യൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഇതോടുകൂടി പ്രതിപക്ഷം ബഹളം ഉയർത്തി. പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ബഹളം ഉയർന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭേദഗതികൾ 101-ാം ഭേദഗതിയിലൂടെ നികുതി ഏകീകരിച്ചു, അതായത് GST കൊണ്ടുവരാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 102-ാം ഭേദഗതിയിലൂടെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷൻ, അതായത് NCBCക്ക് ഭരണഘടന പദവി നൽകി. 103-ാം ഭേദഗതിയിലൂടെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സർക്കാർ ജോലിയിലും 10% സംവരണം നൽകി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അക്കമിട്ട് അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായി തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഭരണഘടനയെ സ്വകാര്യ സ്വത്തായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കരുതിയെങ്കിൽ അത് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് ഏതായാലും വലിയ പ്രക്ഷുബ്ധമായ രംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അമിത്ഷാ പറയുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം. मगर संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, कृति में भी होना चाहिए, कर्तृत्व में भी होना चाहिए और कल्पना में भी होना चाहिए. जब कृति में नहीं है, कर्तृत्व में नहीं है, तो कल्पना में आ ही नहीं सकता. अभी मैंने इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा मान्यवर, अजीबोगरीब नजारा था. आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं. संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से. मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है. संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का. मान्यवर, वो नरेंद्र मोदी जी और लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा. मान्यवर, लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा. लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा. जागरूकता थी. महाराष्ट्र में भी लहराने के अलावे बांटने गए तो एक पत्रकार के हाथ में भी आ गया. खोला तो मान्यवर पूरा कोरा था, अंदर कुछ लिखा ही नहीं था, प्रीएम्बल भी नहीं था. मान्यवर, इतना बड़ा छल. आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ये तो पकड़े जाने के बाद तो सब लोग सुधर जाते हैं. मान्यवर, 75 साल के इतिहास में, संविधान के आयुष्य में, संविधान के नाम पर इतना बड़ा छल मेरे जीवन में तो मैंने ना देखा है ना जाना है. और कारण ढूंढते हैं कि क्यों हारे. मैं बता दूं कारण मत ढूंढिए, कमेटी की जरूरत नहीं है. संविधान और आरक्षण करते थे, लोग जान गए कि संविधान फर्जी लेकर घूमते हो तो लोगों ने हरा दिया. संविधान के हर आर्टिकल पर चर्चा चल रही थी. हम आजाद हो गए थे, आजाद हुए थे, पर हमारा देश कोई नया नहीं बना था. हम तो हजारों सालों से दुनिया में सबसे चिर पुरातन संस्कृति, चिर पुरातन धर्म और चिर पुरातन समाज जीवन लेकर निकले हुए देश हैं. हाँ, एक कालखंड के लिए गुलाम हो गए, आजादी मिली, आगे देश कैसे चले इसका एक डॉक्यूमेंट बनाना था. तो उस डॉक्यूमेंट में चर्चा में आया कि अब देश का नाम क्या हो.
अंग्रेज लिख कर गए थे इंडिया, क्योंकि वो भारत को जानते ही नहीं थे। वहां जो प्रचलन में शब्द हो गए यूरोप में, वो शब्द उन्होंने हम पर थोप दिया था और गुलामी की मानसिकता ने इसको स्वीकार भी किया था। मगर जब आजाद हुए तब इस पर चर्चा हुई और उस वक्त के सदस्य सेठ गोविंददास ने दरखास्त किया कि देश का नाम भारत रखना चाहिए। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पीछे देखने की जरूरत नहीं है, भविष्य की ओर देखिए। और मान्यवर, देश के नाम के अंदर इंडिया भी रहा, भारत भी रहा। खैर, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु नजरिए का सवाल है। अगर इंडिया के चश्मे से भारत को देखोगे तो भारत समझ में नहीं आएगा, पूरा जीवन चला जाएगा। और इसलिए इन्होंने अपने गठबंधन का नाम भी इंडिया ही रखा है, इसीलिए रखा है, वो ही सोच से चलना है। और मान्यवर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकास तो करना है, दुनिया में सबसे आगे बढ़ना ही है, विकास के साथ साथ विरासत को भी अपना कर आगे बढ़े। गुलामी की हर परंपरा को हम समाप्त करना चाहते हैं। हम एक आजाद मुल्क है, सार्वभौमत्व से लैस मुल्क है, किसी की परंपरा हमें स्वीकार नहीं है। परंपरा बदलनी है तो हम बदलेंगे, नए कपड़े हर कोई पहनता है, हम भी पहनेंगे, परंतु हमारी पुरानी परंपराओं पर हमें शर्म नहीं है। मिस्टर मुस्लिम